नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 15 सेप्टेम्बर सोमवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर अपडेट पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा मोदी देले बड़ उपर दुर्गा पूजा को लेकिन बात्या को लेकिन बहुत प्रकार अलर्ट अच्छी सहित 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर रोची तेबे आसुचंती मां धरावतरण करिवे जगत जननी राज्य रे शक्तिपीठ गुड़िकर आरंभ हो जाइछि 16 दिनात्मक पूजा विधि कटक रे अधिष्ठात्री देवी मां कटक चंडी एवं गड़खाईकर अधिष्ठात्री मां गड़चंडी पीठ रे सहस्र कुंभाभिषेक एवं घट स्थापन करा जाई मां को आवाहन करा जाउछि नदीरु जल कलश आनी मां को पीठ रे स्थापना करा जाउछि मूलाष्टमी बा देवी उद्यापन रे आरंभ होइछि शरतकालीन 16 उपचार पूजा आउ किछि दिन पर मां आसीबे एने कि चलचंचल सारा ओडिशा एने कि मध्य 175 पूजा मंडप पेंडाल स्थापन होइछि विशेष कर भुवनेश्वर मध्य विभिन्न प्रकार देखा मिली बड़ बड़ तोरण किंतु एबे रास्ता ऊपर आ तोरण हेबो नाही एबे रूपा सुना मध्य सफेई कार्य चली कटक चंडी गड़चंडी पीठ रे उभय सुना बेश भूषित हेबे मां आसंता काली कटक चंडी भुवनेश्वर गड़चंडी सरस्वती बेश सज्जित होई श्रद्धालु को दर्शन देवे। परवर्ती खबर होची बात्या को लेकिन अलर्ट राज्य में वर्षा पवन को नहीं आईएमडी रो बड़ सूचना आसंता 20 तारिख रे हेबो राज्य में वर्षा स्थिति को लेकिन डॉक्टर मूर्तिजय महापात्र मध्य सूचना देइचंती 20 तारिख बेलक एक घूर्णिबल सृष्टि हेबार संभावना अछि ओडिशा को बात्या भय केते तबे आजिर स्थिति रे अधिक घनीभूत हेबार संभावना नाही किंतु 2 दिन पर प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो एबे उत्तर तेलंगाना एवं विद्रोह पर केन्द्रीभूत होइछि तेणु वर्षार परिमाण आहुरी बढ़िबो तबे विशेष करी कौन प्रकार बात्या बा अवगति सृष्टि होबार संभावना नाही किंतु ओडिशार वर्तमान मौसुमी जीव नाही लगातार वर्षा हेबो घूर्णिबल निकटतर हेले स्थिति बाबद स्पष्ट हेबो बोली आईएमडी कहिसंती। परवर्ती खबर रोचे मुख्यमंत्री कहिसंती बड़ घोषणा विराट नियुक्ति मेला मध्य हेबो 7टी विभाग रे 1686 जन को नियुक्ति देबे राज्य सरकार तेबे आज भुवनेश्वर अनुष्ठित हेबो विराट नियुक्ति मेला नियुक्ति पत्र प्रदान करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर अछि अभियोग ग्रहण कले मुख्यमंत्री तेबे कहुच्छे केउझर गस्त कर रविवार दिन अपराह्न मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वतंत्र हेलिकप्टर भुवनेश्वर फेरी गतकाली विभिन्न कार्यक्रम जोगदे स्थानीय सर्किट हाउस रे रात्रि यापन करथिले रात्रि रे दलीय नेता कर्मी एवं विभिन्न वर्गर लोक सहित भेट करी आलोचना करथिले तेबे आज दिन भेटी समस्या जणाय पे आस्थित लोक भेटिथिले जहा फल लोकंकर खूब जल्दी समस्या समाधान हो बोली आश्वासन देइचंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर होची 17 रु कुकुर गणना हेबो भुवनेश्वर महानगर निगम एने बड़ सूचना देइछि आसंता 17 रु 24 तारिख मध्य समुदाय 67 वार्ड रे गणना कार्य चलिबो बुला कुकुर गणना पे जोन वार्ड रे प्रत्येक गली पे टीम गठन करा जायछि प्रत्येक गली कंदरे 2-2टी पर्याय रे वैज्ञानिक पद्धति रे कुकुर गणना करा जिवो एति पे बीएमसी पक्षर व्यापक व्यवस्था मध्य होइछि तबे कहै प्रथम पर्याय रे 17 रु 20 द्वितीय पर्याय रे 21 रु 24 तारिख पर्यंत चलिबो भोर 5टा रु सकाळ 7टा पर्यंत कुकुर गणना चलिबो दक्ष पशु डाक्टर तत्वावधान रे स्वच्छ साथी एवं स्वच्छ सुपरवाइजर एवं सैनिटाइजर इंस्पेक्टर एवं डीओ सीओ एम समस्त उपस्थित मते रहिबे एक गळीन 410टी टीम भुवनेश्वर विभिन्न गली कंदरे कुकुर गणना सारिया परे पाई निर्देश देइछि एई कुकुर गणनार मुख्य उद्देश्य होछि कुकुर कामुडिबार ह्रास हेबो जो माने कुकुर गणना कार्य संपादन करिवे सेमानकु विस्तृत भाव तालीम मध्य दियाजिबो एही जोन स्तरीय तालीम कार्यक्रम 3 दिन धरि मध्य चलिबो। परवर्ती खबर होछि सहारा जमाकारीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर बड़ उपहार देवा ପାଇଁ जाउचंती सहारा इंडिया रे टंका निवेश करथिबा लोकन ପାଇଁ भलो खबर आछि सहारा ग्रुप सहकारी समिति रे टंका जमा करथिबा लोकन फेराइबो टंका 5000 कोटी टंका प्रदान करिबो एवे सहारा सुप्रीम कोर्ट सेबी को निर्देश मते देइचंती केंद्र सरकार आवेदन ऊपर विचार करी जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जयमाल्या बागची खंडपीठ शुक्रवार दिन निर्देश देइथिले सहारा रिफंड खाता रे
राशि को जमाकारी को फेराइब। यह व्यतीत 2023 प्रदान कर 5,000 कोटी टंका आवंटन कर समय सीमा को 2025 31 डिसेम्बर 2026 एवं डिसेम्बर 31 पर्यंत वृद्धि कर तेबे कह पुणी 5,000 कोटी एवं सहारा फेराइब। जो मैंने जमाकारी से रिफंड पोर्टाल जाई चेक करें। परवर्ती खबर होची नवेम्बर 5 रु कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा 8 दिन धरी चलिबो। 5 रु 12 पर्यंत 8 दिन धरी चलिबो बालीजात्रा। केवल गड़गड़िए सम्मुख नुहे तल पड़िया हेबो बालीजात्रा, ऊपर पड़िया बालीजात्रा हेबो नाही। ऊपर पड़िया गाड़ी पार्किंग हेबो, तल पड़िया 60 एकर जगह बालीजात्रा हेबो। ऑनलाइन माध्यम रे प्लॉट बुकिंग मध्य करा जिवो। परवर्ती खबर होची यूपीआई पेमेंट करथवा लोकन पई बड़ खबर। आज लागू हो जीव नुआ नियम। डिजिटल पेमेंट करथवा लोकन पई बड़ खबर अछि। सेप्टेम्बर 15 नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा एनपीसीआई व्यक्ति व्यवसायिक कारोबार को 10 लाख टंका वृद्धि करा जाउची। प्रथम आपण 1 लाख टंका छाडुथिले, एबे 10 लाख टंका पर्यंत आपण फोन पे गूगल पे माध्यम रे मध्य अन्य मानको सेंड करि परिबे। जे मानको पूर्व कम सीमा जो समस्या सम्मुखीन हेबा पई पडुथिला आउ हेबो नाही। परवर्ती खबर होची दीपावली पूर्व बड़ उपहार बढ़ी जीव दरमा डीए एचआरए मिसिकी आसीबो। एने कि केंद्र सरकार बड़ घोषणा। तेबे कह पूर्व 5.5 वा 55% मिलुथिला, एबे किंतु 5.8% मिलिबो। धरी नियंतु जो मानकर 18 रु 20 हजार दरमा थिबो तांकर एका संगरे पाखापाखि 30 रु 35 हजार दरमा उपरे रहिबो। ता सहित मध्य पेंशन मध्य बढ़िया बोली सूचना मिलुची। परवर्ती खबर रही एणिकी शनिवार स्कूल 12:30 पर्यंत खोला रहिबो। एणिकी समस्त जिलापाल को चिट्ठी लिखा जाइछि। गणेश शिक्षा विभाग समस्त जिलापाल को चिट्ठी लिखिछन जे प्रत्येक स्कूल एतर 12:30 पर्यंत क्लास रहिबो। जेतले जाइथिले किछि गणेश शिक्षा विभाग देखिथिले गोटे स्कूल रे 11टा बेले स्कूल छुट्टी होइथिला। किछि शिक्षक आसिथिले सेते भी पाठ पढ़ा होनथिला। तेणु निष्पत्ति नै प्रत्येक सरकारी स्कूल रे 12:30 पर्यंत स्कूल चलिबो। परवर्ती खबर होची एआई उपकरण पई सब विभाग को चिट्ठी। मोन सरकार बड़ घोषणा करछन्ती प्रत्येक सरकारी ऑफिस रे एआई उपकरण लागिबो, जहा पर द्रुत बेगरे काम चलिबो। लोकंकर समस्या रहिबो नाही, लोकंको अपेक्षा करिबा पई पड़िबो नाही। जे तेणु कह जाउछि जो माने एपट सेपट काम करथिबा सरकारी ढांचा रे काम करनुथे मन इच्छा बसुथिबे एआई मध्ये सब कि तथ्य मध्ये बाहरी करिबो। समस्त विभाग एआई उपकरण किनिया पई सरकार पक्षरु प्रशासनिक क्षमता दि जाइछि। या सहित कार्यान्वयन बेले केतेक गुरुत्वपूर्ण दिग को ध्यान देबा पई सरकार पक्षरु मध्ये कह जाइछि। साधारण प्रशासन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सुरेंद्र कुमार मध्ये गुरुत्वपूर्ण निर्देशनामा जारी करी सब विभाग को चिट्ठी लिखिछन्ती। परवर्ती खबर होची डोनाल्ड ट्रम्प को नेकी बड़ घोषणा। एबे 50 रु 100% तारीफ लगाया पई कहिले डोनाल्ड ट्रम्प। तबे G7 यूरोपीय संघ को चाप देउची अमेरिका। रूसिया रो तैल किणुथबारु चीन भारत रो एवं अमेरिका पर एबे अमेरिका आउ जण को मध्ये तारीफ लगाया पई जाउची। तबे कह जाउची दिन को दिन ट्रम्प मन इच्छा कारोबार करूचंती, जा फल समस्त कहउचंती मुंड खराब होई जाइची। अमेरिकार चाप पर कनाडा रो अर्थमंत्री को अध्यक्षता रे शुक्रवार दिन G7 सदस्य राष्ट्र अर्थमंत्री माने वर्चुअल एकाठी होइथिले। रूस ऊपर किभली अधिक चाप पकाई जाई परिबो से ने कि रणनीति आरंभ करिसंती डोनाल्ड ट्रम्प। परवर्ती खबर होची प्रधानमंत्री जन्मदिन रे 2,52,000 वृक्ष रोपण हेबो। आसंता 17 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन। तबे एक पेड़ एक माँ के नाम गोटे वृक्ष माँ पाई से दिन नवरंगपुर रे 10टी ब्लॉक रे 2टी पौरांचल रे 8टी विभाग द्वारा 2,52,210 गछ लगा जिवो। एतिपई एहारी मध्य जिलापाल एवं डीएफओ एवं अन्य लोक मध्ये बैठक होइतला। एही कार्यक्रम सफल करिया पे जिला स्तर अधिकारी को नोडल अधिकारी को मध्ये दायित्व दे जाइछि। 189टी पंचायत रे पाखापाखि 1891टी स्थान रे 1747 रकमर 94,500 गछ लगा जियो बोली कुआ जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଚଢି ହଙ୍ଗାମା କଲେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଟନୀ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ବା କାଲି ସକାଳେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକରୁ ଓହ୍ଲାଇ କାଶୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଶୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବଗି ଉପରେ ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ ବଗିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ସଞ୍ଜୟ ଦୁବେ ଯୁବକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ରଚାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାନାକୁ ଅଣାଇ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଚଢି ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନେପାଳରୁ ଯାଜପୁର ଫେରିଲେ ଓଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନେପାଳରେ ପଶୁପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ 10 ପରିବାର, ଯାହାଫଳରେ ନେପାଳରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ନେପାଳରେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ନେପାଳରେ ଫସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 23 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଜପୁର ଫେରିଛନ୍ତି। ହାଉଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆସି ଯାଜପୁର ରୋଡ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ। ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନେପାଳ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜେଏନଜି ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ବୁଲାଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ରାଭେଲର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓଡିଶା ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏନେକି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏମ୍ସ ଲଞ୍ଚ କଲା ଏଆଇ ଭିତ୍ତିକ ଆପ୍। ତେବେ ନେଭର ଏଲୋନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଭର ଏଲୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନେଭର ଏଲୋନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଧାରିତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବପିଢି ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କଳଙ୍କକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଦିବସରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଭର ଏଲୋନ୍ ଆପ୍ ଏବେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯଦି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ଭୋଟର ଚିଠା ତାଲିକା ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଜିଠୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଆପତ୍ତି ସମୟ ସୀମା। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ସରିବ ଦାବି ଆପତ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନୂଆ ଭୋଟର ତାଲିକା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 69 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଶୀତ ଲହରୀ ଓ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତ ନେଇକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଏଥର ଟିକେ ଶୀତ ଲେଟରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଲା ଲିନା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ବୟାନ। 27 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେବା ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଗୋପାଳପୁର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆସିନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସେନା ବାହିନୀକୁ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଦେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ହାତ ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ ଭାରତ। ତେବେ T20 ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷକୁ ବିଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଦଳ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଜିଏସଟି ର 2ଟି ସ୍ଲାବ ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ପୂଜା ବଜାରରେ ଗାଡିର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ହୋଣ୍ଡା ପକ୍ଷରୁ ଗାଡିର ରେଟ୍ 18,500 ରୁ ପାଖାପାଖି ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କେତେ ସିସି ନେଇକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୋରୁମ ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ବାଇକ୍ ପ୍ରତିଟି ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ ଜିନିଷ 5 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ବା 20 ଟଙ୍କିଆ ପାଉଚ୍ ହଉଛି ସେସବୁ ରେଟ୍ କମିବ ନାହିଁ। ସେସବୁ ରେଟ୍ ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶସ୍ତା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଦର କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ବନ୍ୟା ହେବା ଫଳରେ ପରିବା ଦର ଏବେ 60 ରୁ 80 ଟଙ୍କା ଟପିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ ହେଉନାହିଁ। ଏପଟେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦର ବଢିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖୁସି ଖବର 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋନ ମଧ୍ୟ ସାଂସନ ହେବ। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। କେବଳ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ ଏବଂ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। କେହି ବାଦ ପଡିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।